Okay, maayong hapon sa atong followers na to sa Cebu Updates, Tibok Kalibutan. Karong hapon na inahinay lang mo kay perdi yung inita gyud. Okay? So once again, ibalik sa ko sa Ratsada. Unya karong hapon na nindot kay atong topic karon kay ako interesado ko ning topika kay mausa ni siya kinalan kinang campaign na to sa awareness ba. Kabay na ni kay this is a very sensitive issue. Pero aside ana, nasad may lagi isgutan sad kaning tawag dinner for a cause. Pero ang beneficiary man gud ani bahin anang inaana sad mga sexually abused kids, no, mga bata. So mao ni karon nga nako gi-invite karon para maka-explain siya unsa ni siyang ilang upcoming activities. So ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Arnel Pahang. Sir, good afternoon, sir. Mayang hapon, Win, o mayang hapon sa atong mga suking tipaminaw gatong ni view karon live sa Facebook. Yes, no? live na karon. Pasalamat kog dako uyamot nimo nga imo sa kung gitgaag opportunity or chance para mo promote aning amo ang kalihukan karon, and this is organized man by the Rotary Club of Metro Cebu in cooperation with Spring Rain Global, which is a philanthropic organization or company, Okay. og ang Venrich Holdings, which is a foundation nga Nag-support nag-support. ang inyong upcoming activities karon kinang dinner for a cause. So sa ato tanang viewers, palihog kong explain ko na unsa man na siya. Kining dinner for a cause, we have booked the Sinulog Ballroom for 150 seats on March 20, 6 p.m. For a dinner for a cause, meaning mopalit kag ticket, and this is the ticket. Ako ipakita, no? Sa screen. Ana. So, this Philanthropic journey. Philanthropic journey. This is the ticket, no? Yeah. Kanang, ang mahitabuan is, you go there, you support a cause. Ang recipient ani is a center for sexually exploited children. Kuan siya katuning mga bata bitaw nga gigamit sa ilang own ginikanan or parents na ibaligya online, na balihubuan nila niya ilang ibaligya. Now we know very well nga ang root cause ani is poverty. But then di magud na siya excuse nga imo na lang ibaligya ang imo ang own kaguliyong anak, no, to pedophiles and mga child pornography sites para lang makakwarta. No? Yes. Kaya ang ilang magong reasoning or understanding is that magoy nahitabong bati kay wala man na sila hilabti, gihubuan naman na sila, gibutang sila online. Mo nang ilang ibutang na to mabaw kaayong rason, no? Okay. Or mindset sakto. So which is really not right or correct, no? Kay you are already inadvertently damaging the psyche or ang psychology sa katao. Kanya magsitag ingon that the children are the future of our nation. Unsa may mahitabo sa ato ang nation, kay kitang tanan either mamatay or matiguang man ta sa katong mga bata mo next generation kung ang next generation are damaged already, no? Kay because na expose sila yun ani mga butanga. So kaning dinner for a cause, it is our own small way of helping mitigate or solve in a way this problem. Kay ang naitabuan ni the parents of these children are already incarcerated. Priso na. Priso na ni. Okay. And then Unya, ang mga bata have been taken from their homes and put in a shelter, a secured shelter, no? And then mo na ni ang proceeds ani para makasupport nila sa ilang mga needs dito, even education as basic as food and living benefits, no, kaning or requirements nila sa onla pag puyo pagkaon na ba. So and then they will be educated, so even pwede mo puyo na sila dito, wa sila gipa-eskwela, where they can learn something that can help them when they grow up. Nakoy pangutana kanang mga bata ba in a way sensitive sensitive ni nga issue kanang pila may mga mga bata pa gagmay, pila mga edad na 5 years old, 6 years old, pila different age range na sila. Netabo man gud ani is it's because kaning sometimes ang bata mosulti, normal di mo gud ang bata mosulti kay mahadlok man. So, naalay naka-notice niya. By the way, during this dinner for a cause, we will be playing a 90-minute film. Video. It's a film, good. It's a movie for 90 minutes, an hour and a half. Okay. It is acted on by professional and actors, no? May mga actors from Manila, may mga actors from Cebu. In fact, kaning Tagalog gani ang medium nga gigamit, and then na mga English subtitles for foreigners to understand what is going on. Unya, it will really depict
what is happening around us. Kay kita, especially if we live in subdivisions, nindot ang atong life, we do not know and we're not exposed to this, nga there are children who are unfortunately exposed to this kind of scenario or situations ba, no? And the Rotary Club of Metro Cebu, in partnership with Venrich Holdings, which is the foundation that is helping them out, and SRG, which is Spring Rain Global, a philanthropic company, is organizing this dinner for a cause for 150 people on March 20 sa Sinulog Ballroom sa Ayala City Sports Club. Anyway, before tabo na, i-shout out sa akong amigo, kay ganahan siya pa shout out, no? Si Dagmasla Zeus Sebastian. Kani siya usap po ni ka-anchor diri. Okay. Unya ang iyang mga guest kasagaran kanang mga vlogger. Okay. Daghang mga followers pod. Mayo. So salamat kaya si Zeus, no? I hope mapasupot ni Zeus sa iyang mga guests nga mga vloggers kay kanang so 150 guests divided by 10 people in each table, so mga 15 tables na. We've already sold as of the moment istorya ko nimo 4 tables. So 11 tables na lang mong baligyaon nun. It's 13 days away until March 20, no? So but my fellow Rotarians at the Rotary Club of Metro Cebu currently are very busy calling out people, selling the tickets, no? Pero na ko'y pangutana ka ng tagpila mo sang ticket, ana? 2,000 pesos. 2,000 of course, pesos per head. Per head, because you already have a meal, a dinner, a sumptuous dinner, and then it's served. It's not a buffet. You have entertainment because we'll be bringing in an acoustic duo, and then we'll have the film showing the 1.5 hours, and then there is a talk about sexual abuse, about child abuse, no? So may mga speakers, ana? Dohara. We don't have a lot of speakers, so that we don't want to bore the audience. So we'll have the 90-minute film showing or an hour and a half. And there's another talk about philanthropy. Okay, there's a difference between a charitable exercise and a philanthropic event. Ang difference, ana, when we do medical mission, when we do feeding programs, when we give aid to fire victims, that is a charitable activity. Yes, mo na sa charity works. Charity work na. But ang philanthropy, apart from that, is you now teach them to not depend on others. They can now stand on their own. They can now have a philanthropic development office, and it is a system na i-teach sa ilaha, and this is open to all organizations, whether private or government, whether LGUs or the military or the academe, whether it's entrepreneurial or corporate, any organization good na who is willing to have that. Ang mahita po magod nato when we do the feeding, when we go do the kaning relief giving, kanang one-time thing magod siya. One time. Kanya kung nanasad mangita mangayo nasad sila, di ba? So ang kanang philanthropy, no, continuous na siya. Kana pwede sila ka continually do it on their own, kay tagaan sila og system, tudluan sila on how to go about it, in sourcing out the funds, in managing the funds, nga mudako ang funds nga makakuha pagyapon sila dito for future projects. So muna no, continuing na siya na kung ganahan ka maginana ba. So inanewin ani siya kanang kani magong child exploitation man god, labi na sa mga parents ba. May tabo na siya usually kanang mga kwan nga places, kanang mga usang mga lugar, kanang these are depressed areas. The number one root cause man god of this kind of kaning situation, no, is poverty, ang kalisod, no? So mao man gid na kami nga wa magud may makaon man nagibaligya na ng mga pero mo sige na Sir Arnel, no, mingon sila kalisod man gud, pero dili pala pwede tinig kalisod mo sa inyong kwarta pero ang inyong anak inyong ibaligya mo lagi. So it is not an excuse to sell our own children for that purpose, kay para lang makakwarta ta. Kay kung kwan ka, anak ka, then maybe capable ka of doing something else. Yes. That you can work on sa mga klase ng trabaho or what. So dili gid siya pwede excuse na nga. Pobre magud mi. Dili siya excuse. Dili na reason na inanao, no? Ihimo lang siyang rason. Pero Mona, that's what we found out because unfortunately the Philippines is one of those countries nga we have a part of the demographics nga who live below the poverty line. So it used to be like 40% of the population. We're 115 million Filipinos. And let's say about 40% of that in the past lived below the poverty line. So 60% lang butang nato medium to rich, no? So
But the thing is, because of the global pandemic, mo to nga murag ni-increase na siguro na ron kay daghang nagkalisod, and then mo increase man sad ang population, no? Okay, karon na ba ang Philippines 120 million ta. 120 na di na 115. So Oh. my data is outdated. 120 million do karon na namona karon nga daghan nga pong pwedeng paita ba mga situation mga kalisod sa kinabuhi. Pero mukaw tingali kung bisag unsa pa ka pobrista ba unsa ka kabos gali basta lig-on lang og foundation og values ba. Correct. So dili matingali na inaana no. I agree. Foundation, value formation is very important. Importante gini siya kay diha maguna mo sud ang imong konsensya. Konsensya. Yeah, maingon din ka kanang then you have to weigh things ba nga sakto ba ni ako ning buhaton. Still Bitaw? There's a lot of things ongoing sa moment mag-analyze ka. Sakto ba ni tungod lang kami kung ako'y makaon ako lang pamiligya ako mga anak, di ba? Siguro na So I mean, what kind of parent are you? Unsa kang klaseng pero then we go back also to the past or history kay yun sa din siya pagpadako ang kani nga parent. Cycle man gud cycle gabalik-balik. In the Bible it's called a curse, no? Oh. It's a curse kuno ba niya? Kanang never ending cycle, no? Oh. So karon well, that curse can be broken through, of course, faith in God, deep prayer, asking for forgiveness. Yes. Nana kay naamagitanan ang temptation aning kalibutan na. Mao lagi. Now, kani among topic in a way dinner for a cause ni pero ang main gud mo nga topic is kanang child exploitation. Kanang child exploitation mode kana bang ikon mo sa mga video bitaw. So wala ko kibaw may idea ba ka kay ako asok ko ba na idea. Unsaon man pagbayad sa kanang mo tan-aw sa video. Foreigner. Karon let's say kwarta. Let's say karon 'di ba kung gusto ka mo palit something online, mabayad ra man ka through GCash, 'di ba? Or online mabayad ka through a bank account, the same. It's the same thing. Dili ka kapasalid, kita sa salida kung di pa siya mabayadaan. So kinahanglan mabayad sa we call it streaming. Kana Netflix ba? Streaming. Okay. 'Di ba? So ang Netflix, 'di ba, di makakita sa Netflix salida kung di ka mabayad. But that is a regular membership because it is a legal media or production company man ang naghatag di mo ana. But this one is illegal man ni siya kay it's child pornography man ni siya. It's child exploitation man ni, no? Sexual exploitation of children. So kanang foundation karon kana imong gi-mention Venrich Holdings. sa singala? Venrich. 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 Okay. Actually, it is owned by or organized or headed by Venus Abangan. She is the daughter of the late Vic Abangan. Okay. Cebuana. Cebuana. But she went to the States for about 20 years. And ibalik na siya there after she retired from her work there. And then she decided na she could pursue something else. So, katong mga victims ko nung mga bata, anak karon nga to sa ilang foundation. As a center. Center. Yung foundation has an office, but it's in a center. We cannot divulge the center because it's, of course, sensitive ang uban man good parents anak nakagawas na. Okay. Yeah, they would be looking for their children. Lisod man good kung atong i-immerse balik sila kay kanang, of course, we would expect nga it will be the same stuff. You cannot stop them, di ba? Nga magbuhat na sad sila ana. Magbuhat na sad sila ana. So, mo na nga ikuan sa nato nga murag mature na ang bata nga diha pa na siya nga makasabot na siya nga pwede na gid siya kabalibad nga dili na siya mapugos og buhat ana. Ako man good Sir Arnel kanang katong last year bitaw katong amuhang charity works ba kay gahatag big mga bugas ito mga pagkaon kanang gitawag nila Batang Pinangga Foundation. Na sa Carmen Carmen sa North. Unya kana nga foundation sila'y tig-rescue sa mga sexually abused kids, mga bata, no? Sila tig-rescue ba? So pag adto na mo last year, na-shock ko dito, daghan man dito di ay. Daghan kayong bata dito ba na luoy kayo? Kay biktima na sila. So ingon ana ba nga at least ang foundation no katabang is like mom nilang mission is to rescue mga sexually abused kids. So mo na last year nangadto mi kay nanguan mig mga bugas, mga pagkaon para sa mga bata ba nangatag mi. So kana inyong kanison dinner for a cause pod, part of the proceeds ana kanang gibayad ninyo adto ginapaingon sa foundation para pagtabang sa mga bata in town nga at least no wako kibaw say buhaton na nila no maka-recover na sila tingali psychologically. Mura ginana man di ba? So hopefully mo suporta gid mo ani kanang
ang ticket tag 2,000 pesos lang ato sa City Sports Club. Unya karong March 20 doon na di. 13 days away. So akong giawhag ang gatong naminaw karon og nagtan-aw sa live feed, no, through Facebook, na if you have the heart to help these children, these poor abused children by their very own parents, ilang kaugalingong ginikanan ang nag-abuso nila nga gamiton sila online, gi-exploit sila sexually online kay para lang makakuha sila kwarta. You can help in your own small way, or maybe na kay kaila nga ganahan mo help og yun ani, as what Erwin has mentioned nga ang tickets are 2,000 pesos. It will be at the Sinulog Ballroom of the Ayala City Sports Club, second floor sa may Cebu Business Park. And what you'll expect is you'll have a sumptuous dinner, then you'll have a 90-minute film showing, which is an actual depiction of unsay nahitabo. Dili ni sila ang mga victims, mga actors na sila. And then there's also a talk about what is happening around in the country with regards to kanisi ang particular situation. And then there's another talk about helping your organization, kung na may organization nga interesado bang yan nga unsa na to pagtabang no nya, kani magsina lang tag pangay sponsor or donor niya unsa mawa ra man ang kwarta. So there's a system that you can do and you can adapt, that we can teach you through the Spring Rain Global nga magamit ninyo, manage ninyo yung funds nga mudako pa siya, and then ang inyong mga future projects di na mo magsig pangayo bitaw, no? In case kanang foundation, kung sa ato mga viewers ba nagtan-aw sila kanang mga grupo sa Lions, mga unsa pa nang lain mga NGOs, no? O ganahan sila mo tabang ba? Aside aning inyong event unya, o ganahan sila mo tabang dito ba nga mukha sila mga example mga bugas, mahatag sila mga pagkaon sa mga bata unsaon man nila? Okay. We have so many civic organizations now. Mga civic We organizations. have Kiwanis, Lions, JCs, Rotary, di ba? Eagles. Okay. So daghan na sila. But then each sila line or each club gani na sila ilang different advocacies, no? Nga ilang gusto, let's say akong gibuhat karon, I just came out from a meeting from the Rotary Club of Cebu, that is the mother club of the Rotary Club of Metro Cebu where I am, no? Okay. Or which I represent. So karon I just found out at lunchtime today sa meeting sa Rotary Club of Cebu nga ang first day na akong giadto was the Rotary Club of Cebu West, nga ang ila ding advocacy is more on child healthcare. Healthcare. No? Okay. Child healthcare pad ilaha. So nindot sa kung naay mga masakiton nya dili ka afford, moduolay didto. Okay. Bilitan as major as a heart surgery. Heart operation sa bata ana. Okay. Kaya na naman tay mga international doctors, Yes. actually nga kaning who are not from the Philippines, no, nga who are willing to come to Cebu to do the operation. I can mention one doctor, si Dr. Nishal Pandey, Pandey. He's from India. Na-meet ko na ako siya. He is a specialist because he is a pediatric cardiologist. So heart surgeon siya for bata. Para bata. Lahi pa ni, lain din na. Amo ba? Para nagko. Lain din na niya. So he has been coming here to do surgery. Siya mo opera. Nya karon currently there is an ongoing surgery happening in Miller Hospital. Okay, napoy Italian doctor pa siya, si Dr. Linda Bertucci, mas ganda iyang last name. She's also invited by the Rotary Club of Cebu Midtown na siguro na. Ang president nila is si Nestor Toledo. So naroon siya, nag-opera siya along with fellow doctors. Maayo, no? So we are not alone. So the world is listening to us. So kita nga naa naman ta dinhi, duol man ta dinhi, sila mangari pa sila from Italy, from India, no? Anya kita na naman ta in our own small way, dili man kinahanglan nga dato tatanan. Daghan man pwede man ta katabang through our effort, no? Like kani akong gibuhat nga magsuroy ko sa mga club o maari ko diri nimo sa mga media kay to talk about this coming dinner for a cause, no? There's so many things that we can do, kay 'di ba? We are all just instruments of God. Anya we are given talents, skills, no, that we can use. So ang pwede matabang, pwede atong time, atong resources, ato ang talents, atong skills, atong abilities, no? So kung unsa man gani atong matabang in our own small way, we can do that. So kana pangutana nimo nga what can they do? Mo na niyon ko nga they already have a more man pro forma ba
nga kay baon na sila unsa na ilang mga advocacy. Advocacy. But if they want to link up with us to tie up, mutay mo nang reason nga nung nisuroy ko sa mga clubs. okay. Kay basin ganan sad sila mutabang ba kay na magibang ubang clubs nga like di lang ko mo sa which club no say means like naman may fans pero wala may recipient. Tinuray na ako na yun. Ingon ko nga kaswerte ani nila. Ilang problema sa bagastos silang kwarta. Kami noon nangita mi og fans kay nami recipient ano ba. So may mga clubs gyud nga actually nakwartahan pero usay ba nang kalibog po na unsaon nila bitaw? Sourcing sa nila. So manang makaingon day ka nga kanang kaning God is kuan ba? It's just in the world, it's just fair, no? Means life is unfair, but God is just, no? Kana bang naagit tay mga challenges, na sila kwarta, wala sila recipient. Kami na may recipient, pa may kwarta. So, but then God gave us the talent, so our skills and abilities, marang makakuha pa mi sa fans kay amo mang i-source out mas man buhaton nato ani inana. So, that's why mo na ako ang gitrabaho karon and going around in the different clubs. There are 22 clubs, by the way, in the district for Rotary. No? So, ang kuha na yun mo aning kaning event is pagtabang. To market it. To market. And then organizing it, marketing it, and eventually I'm also hosting it. Ikaw pa rin, host pa rin. All in one na siya, all around siya. Package deal. Para sa itong mga viewers, kani si Arnel, usap po ni ka artista po, no? Si Cebuano actors, labi na sa mga short film or mga theater, no? Now, ikaw sa tala itong topic yo, ako, lain sa natong gamon, kumusta naman ang imong career karon? As a stage acting? Stage acting sa theater, may mga coming baka nga mga kuan? There is a public screening last Tuesday, which is the other day, no? Katong nag-screening mo. There's a public screening for the 16 official entries to the Sinulog Film Festival. I have an entry there. Naka-entry dito. Hopefully, God willing, that will be in the top 8 kay dito malapili yung mga winners. Dito. So may kuan po katong short film, Sinulog. So for the Sinulog Film Festival, because last year, I think you're aware that I won the Best Actor sa Sinigugma Film Festival last year. So I'm hoping that God will also grant me my wish for Sinulog Film Festival. Grabe ka busy. And then busy tomorrow. There's ongoing magud ang intram sa University of San Jose Recoletos. Karon, yes. And so tomorrow is their Battle of the Bands. So I'm invited to judge it and to be one of the guest performers. Okay. So I also sing manggod. So pwede ka singer na. So I host, I sing, I act, no, I dance or choreography. So inana. So these are the events, and then there's so many. Ang nakabisi sa dako is my gigs, hosting gigs, because I host events. There's one huge event that I'm going to host on April 4 sa Philly Hotel. That's a New Star. And then on May 4, I'll be flying to Davao to host their district convention or district conference for the Rotary Club International. And then apart from that, itong mga events, mga weddings, mga ano ba. Gabi ka busy gina no? So pero 2024, busy kayo. But it's nice to be busy kay you'll also be earning. Yes, tinuray mga. And then makatabang sa unsay mga tabangonon. No? Pero nani ni Sir Arnel kanang wala ba mo'y plano sa imong grupo bron o kinsa na imong mga kauban nga magbuhat kimong full length nga salida nga movie kay ngano last sa nga February 25 nakikita kong salida katong ila kang Akiko Solon og Elcid Camacho kanang sugdan na ang sakit full length gud siya nga movie 1 hour and 20 minutes sold out good. Yeah. Stang aligriha to. Comedy day to? Dili man. Dili. Pero sold out. Dagdag ni tanaw. Mayo. Bisag ako man gud niya. First time to na kita nga sud sa sinihan ba, salida yung sinihan nga instead nga in English or Tagalog, Bisaya ang salida. That's nice. Ganahan kayo mga tao. So in that case, kung sold out na siya, then the local viewing public, ang Cebuano, Bisaya, is now appreciating local films and production, no? And local talents. And that is a very good sign. Bisaya. Lipay ko anak kay kanang seaside to siya nga salida. SM seaside pag yun. No, nalipay ko anak because we always thought nga ang local films or local production is only relegated to the short films. Karon nga nanaday full length. Now, as to your question, there is a
project called about the life story of Monsignor or Blessed Teofilo Kamomot pala. Okay. Hopefully I'll be part of that. Oh. Sila man ani direct unsa ni Marlon Hofer. Salida ginunta ba? Full length gina siya. Full Full length na siya. I have done a full length play, one act full length play, but for a film, mostly short films pa. But of course, I think I mentioned it in my last visits here. I already appeared on Netflix sa katong Almost Paradise. Almost Paradise. And then with sa kang Richard Gomez nga TV series nga The Iron Heart. Unya nakagawas na po ko sa Picas Network for their kapuso mo Jessica Soho, Gabi lang Lagim. Amo ba? In 2021, pero dili ko iungo ha. Pero kuan to sa mato no, Tagalog. Dili Bisaya. To, pero it was a reenactment man of an actual story, no? And then sa Iron Heart po Tagalog sa. Ato mangong concern labi na katus sila si Elcid Mangod nag-talk man nila nga unsaon pag sustain sa mga Bisaya nga salida. Kay kato siya at least starting pa man gyud to. Dito ko nakita ba nga ang mga tao bitaw murag ganahan sila ba nga karon pa sila naka-experience nga sud sa sinihan SMC side center stage nga puting puno gyud una nanaw may Bisaya. I think that happened sa panahon ni Cesar Montano katong panaghoy sa Suba. Di ba? I think panaghoy sa Suba. What is happening to Cebuano or Bisaya or Bisdak films is murag motunga din mawa. Na siya resurgence kay. Di ba I think you are aware nga si former the late Gloria Sevilla was the queen of Visayan movies. Diba? So, there was the golden age of Visayan movies. Pero mo lagi na dili ma-sustain. Mawa siya. And then, I think probably because there are not many very good ang first mong na problema I feel no sa pagsud na po sa short films is funding. Tinuod na kay ang produce ba? Ang concern masad nila isa ang problema ng budget gyud. Funding gina siya. Na dagang very good material and there are so many very good talents in Cebu. Cebuanos baha ang talent. Pero ting dagana, mabitanan ka nang mag-singing competition ha. Dili lang sa resulti ko ani tungod kay Cebuano ko or Bisaya. Kuyawan na din sila, mabalibuan na din sa Manila basta Cebu na gani ni or Bisaya na gani ni, di ba? Mao gid na. So, mao na yung problema niya. Namagutay ato ang how do you call it? Reverse discrimination nga. Kanamang di ba? May ngam sila nga taga-probinsya na, di ba? Basta Bisaya ka niya sila na. Nabaya na gyud, dili ba na mawa niya. Sa una mabito nang I think there was a group who protested kay ang mga roles ihatag sa mga Bisaya is atsay, alalay niya, ang tinagalugan ituyo nga binuang ba na? Nga dili ra ba gyud na mao, dili ra ba na tinuod. Na pwede ra ba gyud ka-speak og Tagalog or kanang ilang sinultian nga mura ra sad sila, di ba kay daghan ba kay mga nasa Manila nga mga Bisaya. Pero ngilngig man kayo managalog. Ngilngig sa kayo mag in English. Lagi ang problema man god kay so na pag-sustain ba mga kinanglan mga Cebuano films. Kay mo na katoy la kang Akiko Solon katurasan paghuman wala na pud ba? I think there was a press conference about it. I saw a snippet of the press conference on they were really hoping that could be sustained. Sustained ba? Wa ko kita sa film but I heard so many good things about it. Positive reviews on kadang mo lagi ang problema gid sa local love production. Story siya. Ang iyang salida kanang sugda na ito as a love story na kanigong mga Pilipino basta love story ganahan jud kay love story. Gusto kay love story yun ba? I think the Filipinos life is a full length teleserye. Di ba? Mao magid pirmi na, di ba? Kana mga Tagalog nga salida basta love story mo click yun na. Kay gusto kay mga tao mananaw love story. So mo to ila kang Akiko Gelsin it was a love story mo nang gusto kay mga tao ba na first time nga Bisaya. Unya ang shooting nila nga sa Cebu gyud ba? Makita nung mga scenes bitaw. So nindot kay to pero hopefully mao gina nga ma-sustain unta nila dili kay kutobrad tong pagkalasmat kuman wala na po dili ka next year na punta. Dugay kayo. Good thing that you mentioned that kay na-notice bitaw sa anak ko although I'm in the field of acting both on stage TV and films no. Kaning ang mga films that would come out from even sa mga Manila production
love story. Love story, good. Because mo na gitawag nila formula films kanang mo may mo click good. Click sa mga tao. Oh. Mura bag kumato po ka sa Bollywood sa India. Love team. Mao jud na sa Bollywood sa India mo sa Bollywood, may bungka nga tanaw ka niya bagaman nanayaw sila nalupad na din sila. So ni sila salida. Kaya mama ko na mo click. Nangutana mo ko ana sa mga kailan ako kay na Middle East man ko before trabaho. Why are you films like that? Because it will click to the public. And you know, 1.4 billion people. Bisa pag tag 1 peso ra ang ilang 1 bilyonaryo no. Bilyonaryo na mo bitaw nang nahibong bitaw ko may mga actor how come they don't reach Hollywood. Why would they want to go to Hollywood? They're discriminated upon and then they're paid so much back home. So why do you have to go? May ilaw. Bitaw no kay bilyonaryo. 1.5 billion people. Bollywood gisikat Bollywood grabe. No? So mo na ato ang may na sa grupo unta nimo inyo nang ipadayon gyud nga hopefully bisag karong tuiga ta nga makabuhat mo full length gyud ba nga film. Actually, there are moves yet to promote local films and production and local talents, no? Nagipasiugdahan si Sam Costanilla called Sugbuan ng Lilas along with Alan Alburo, Alan Lucar, Alburo. But the thing is, Nana, every Saturday night they will show locally produced, directed, acted, and written films, no? Dito sa kaning pizza place. There's sa Bangdako. Anduraw Pizzeria. Kalimot ko sa name. And then every Saturday night na, no? Sa before and then I think it changed to Monday. Kunya kaning or Monday ba to niya change to Saturday di ay. And then unfortunately I hope Sam Costanilla is listening right now. She's not in the pink of health right now, no? So we're praying na he'll be back and be able to recover. Yes, right na. So mo na mga attempts and then there are other groups gani nga they really want to activate or revive or what you call it the local film production. Kay ang stage na to medyo kusog man ang stage na kusog yung stage sunod ang salida. In fact, ang problema sa stage is to market it kay ang audience ba. So kanong last stage play din ako, it is the Philippine premiere what they ko ka-promote ato dire kay na busy jud kayo of an award-winning Broadway play. So it was from New York. It's called The Lifespan of a Fact. Anya, ang original actor ato, there are only 3 characters. One of the characters, ang original actor on Broadway is Harry Potter's Daniel Radcliffe. Amo ba? So we did the Philippine premiere here sa Siddhartha Theater diha sa Kuan kaning Guangming College. There's may English kaning Chuon Temple. And what's this kaning it was sold out. Sold out siya. 4 days of shows. Sold out in the sense na nahurot gyud ang tickets but even if nay mo pa ticket na may side di mo tan-aw. So dili ka kaingon nga full jud kaayo ang kuan pero almost full, may ko almost full kay puno-puno jud ang theater. Pero sold out gyud siya. Sold out gyud siya. So it was a very good kaning start kay ang next nga production by Broadway Youth Cebu BYC which is headed by Direct Alan Nazareno. Alan Nazareno is one of the award-winning directors here, no? And he is now based in Hong Kong, but he comes here to direct plays and shows. What about si Benji Diola before? He was based in Guam, and they're also doing the Beauty and the Beast, Disney's Beauty and the Beast. But it's a musical. Ang katumanggong kuan, it's a straight play for 1.5 hours. Amo ba? Katong Lifespan of a Fact. And yeah, when you talk about the straight play with 3 characters, you could imagine nga it's just a talky play kanang daghang conversation ba. Lahi man gud nang English gyud. Saludo kay ko ninyo basta mangin anak. So kaning wala lang gyud ko ka tungod sa busy kay back to back akong show na ako'y lockdown nga binisaya po diri po sa Teatro Casino. It was ang producer ato was Safe Space Association. Safe Space. In partnership with Rafi, no? Kaning unsa ni kanang binisaya pud to. Lockdown, and it's a story of a family nga kaning with an only child, an only son niya. They were affected by the global pandemic but they had their own issues at home ba. Pero karon nga year 2024 mga plano nimo, unsa inyong mga plano ba sa theater,
or mga short films? Moto, that's my first entry. And then we're now working Sunod. on our entry to Cinemalaya. Okay. Kay March 8 man siguro ang deadline. And then there's also Gawad Sining. Gawad Sining. Gawad Sining. That will be in Manila, no? Oh. Onya, naman day Cebu International Film Festival. CIFF. Okay. Oh, kana pod, we're going to send an entry there. Okay. Nakabalo lang ko kaya I was invited last year sa ilahang awards night. Okay. There is a Cebu International Film Festival, CIFF. Now, kinsa may nag-spearhead ana? Peachy man to name atong sa nakalimot ko Init sa. kina siya i-guess ato dire kay Oh. utang na sa tana. Bay Dito, na. di kay siya kwan sa local, no? Cebu International Film Oh. Festival. Ni-attend ko sa ilang awards night because I was asked to represent somebody who is a sponsor. Unya, kaning nagay mga from India, from Oh. ano ba? Ngani abot ba? Oo. From Vietnam, from Singapore nga mga filmmakers. Mo ninot na siya. International, good. Oh. Oh. Unya, they had a huge venue. I think dito magyapon to sa SMC side siguro. Because they showed all the films there. Ano, Oh. Mura gatong nagkuan pod, nag Philippine premiere night pod for katong kang Mateo Gidicelli. Katong Mateo. Pedro Pinduco. Pedro. Pedro Pinduco diri man to. Oh. No, so it was good that they did it here. Kay of course Cebuano actor, Cebuano roots ba. No? Kani mangod si Sir Arnold kanang para nako legend ni siya bahin sa theater. Di Usa pa, ni oy. ka legend na kanang daghan kini siya na nakita ko siya daghan kay siya. Dagan pa kay ko og kaning dapat ikuan nga mga So project. kana imong pagka-involve ng mga theater, estudyante pa ka sukad sa una. Okay. It's funny, no, that you asked me that question, when kay kaning I never had formal training in acting or drama or stage or theater, no. Ang nahitabo lang is that I used to be transferred from one school to another kay my father used to move from work to work. Yes. So we found ourselves in Mindanao, sa Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. So I did my elementary there and then high school sa Butuan, college there. So I just noticed in every school that I find myself, kanang some mentor or teacher would pick me out nga. Diri ka sa high school, elementary ko, diri ka sa theater arts. Pag high school, Glee Club, ano ba? Pag college, Dramatics Guild, ano ba? Mangina na ba? So, of course, murag siguro moto akong training, no? After college, of course, you don't think about these things. Kaya, of course, it will not feed you. Kaya pila ra may, hantod ron gani, pila ra may bayad sa actor, di ba? Kung kaya bayad sa So, walang ko na, I did not focus on that. Nangita kong trabaho, ana. But I found myself in mga customer-oriented industries like hotel and restaurants. Yes. No, and then so I nahimo ko OFW in 4 countries in 5 years niya. And then nagbalik ko diri, I found myself in the financial services sector. I was there for 22 years. I stayed in one company for 20 years niya. Na-notice na ako na in every company, in every country na ako dito, na gani mga events, ako gina-in charge sa program. Okay, chacha. Ako na MC, ako yung so naibong ko, ako mag-gina Mag-boss program. so mga na din to nga, somebody spotted me later on. Kaya naman ko sa Broadway I would like to commend my college dean, si Dr. Milagros Castillo Espina. Yes. If you're listening right now, madam, thank you very much for mentoring me, for my hosting abilities. Kay siya man na nag-mentor na ako when I was starting out. I was picked out by some teacher and then I was sent to the dean's office. Abi na ko kung sa akong ay training day ko for hosting and then later on the Dramatics Guild, among late director si Mr. Raddy Ruiz, originally from Leyte. Kana silang katong late Doy Aradaza. Doy. Kauban na siya pero older na kay sila nga generation. Kana si Junjet Primor diri man na sa Adelante Dance Troupe. So Yes, JR man na. we kind of know these people. So we have mga back-to-back performances. Kung perform ang Adelante Dance Troupe, na po ng USA Dramatics Guild. So after which, nahimo kong president sa USA Dramatics Guild Alumni Association. Unya, nasud na lang yung kuha ni kay sometime in 2000, mo to si MC. And then there was the late director Daisy Baad. She offered me, I was recommended to audition. And then she offered me a lead role for a musical called Children of Eden. So that started it all. That was in 2008, 2009. And then
I was supposed to reprise the role in 2010, but then I qualified for a trip to Russia. So mao to nga I did not take that role. And then 2012, Monsignor Ting Ancahas also Monsignor Ting. got me for his full-length play called Laptop Usa ka Dula. So I did it for 6 years, from 2012 to 2018. Grabe, no? Yeah, and then end of mga November 2014, the late director Al Evangelio spotted me in that play and offered me my first film role. Mao tong Ubos sa Tulay, which was submitted to the Sinulog Film Festival, where I got my first acting nomination, Best Supporting Actor. I did not win that year, pero it was my first foray into films. Anya mo to nakana ko nga, I can do this day. So kanining arts of theater mo na ni imong passion gyud karon. Mao na ni siya. Passion nimo. So I left my career in business, financial services sector, and then focused on my stage hosting. Pero nindot ba sa di siya? It's a passion good because it doesn't pay you that much. Oh, pero at least ba kanang pag-hosting nimo or unsa man ganin na? Aka na, I'm paid. Kamit man kag mga tao, makamit kag mga tao, no? Yeah. Kamit kasanan. And then connect na lang. Oh, makonek ba? So they would, recommend you to some producer or director. I-recommend ka nga mao ni kuhaan ninyo kay maayo kayo, mao naman. So mo to nga, so after that first film, right now I have done over a dozen short films na, and they were submitted to different film festivals. Anya, some of them, anya kaning moto, I got my award na gyud finally niya. Ni continue na ko karon, so both on stage and on film. Nya mo na tong last year was busy ko kay on TV, nya on Netflix, ano ba? Gabi. Anyway, moto ang iyang karera, iyang story ba at least gi-share na to kay kani para nako ba? Kani si Arnel legend ni siya basta sa theater. Okay. Dili pa kay kana legend, mga tiguang na or gibutang statwa dito sa Anyway, mobalik ta sa tong main topic Yes, karon na karon mangong March 20 na ay dinner for a cause. Okay? Basaan ko. Ang for a cause ani kuan ni siya kanang ang for cause ani part of the proceeds ani adto sa Center Foundation. for Abused and Sexually Exploited Children. Center for Abused and Sexually Exploited Children. Abused and Sexually Exploited Children. Kada bitawng nasa mga video ba? Kanang inaana bitaw kanang ang mga bata Kanang ipahimuslan sila mga na ginikanan. mga gagmay pa Hubuan. sa video. Yes, kanang maghubo ba niya sa video niya ang mutan-aw mga foreigner. Tas gawas. Pedophiles. Okay, pedophiles. So mao ni ang ilahang karong cost karon unya hopefully mo suporta mo ani kaniya na ticket kani siya tag 2,000 pesos per head. Unya March 20 ni siya ato sa City Sports Club. 150 guests. That if you divide it by 10 per table, so 15 tables. So na as of the moment, we already sold 4 tables. So we're now trying to sell the 11. So aside sa kaon nasa salida 90-minute film. kaning My Child. Mo na siya My Child. Kaning My Child salida ni siya ipasalida ni ngadto no sa Kung venue. unsa gid na ang child exploitation, no, sexual exploitation of children, 90-minute film, 1 hour and a half. And yeah, there's also entertainment, and then there's a talk about bahin ani and sinitabo panghitabo sa atong nasod sa atong own Cebu na man dinhi kanang mga bata diri man nagikan. Actually, okay ba og na idea ba ka kaning manginani bitaw? Uso kay ni nga to sumaktan sa Lapu-Lapu. Kato na news god kandarakpan. Sa Lapu-Lapu uso kay ni didto kay murag sa city wala man din ni kay masakpan man sila. So uso ni dito sa mga remote areas. O sa mga remote areas. Nga naay signal. Pero wa pa ko sugo kay ba wala ko idea pilay bayad sa foreigner wa ko kay idea. Wala ko na noon nga data. Pilay bayad basta mao ra ilang may bawaan makita lang sa mga video sa mga link nga mga bata kani sa mga foreigner ba kano ganahan sa mga bata in town wa ko sabot nila ba. So mo ni siya nanani siya mo ni atong problema sa atong society karon. Now ang reason ko no ani nila is poverty. Para nako dili poverty. Dili rason. Dili gyud rason para nako no kaning values sa family ba kung wa gyud values bitaw kanang wa gyud ba. So mo ni mitabo kay inani ni Sir Arnel ako lang tong balik istorya labi nang karon pa nakita ko ban kanang bitaw mga sexually abused kids. Naay foundation ana nga ri sa Cebu. In fact dito na sa Carmen nga pati sa murag bukid sa lugar pati layo asad nga ang ilar gyud is pag-rescue ana mga sexually abused kids nga ang nag-abuse ra pod ang mga ginikanan.
Nya makakita jud ka actual dito mga bata ra ba susluoy kay tag 10 years old, tag 11 years old, 8 years old. So gipang rescue nila ba. So tuad dito pod unya maul gina luoy kay situation unya ang ila gyud gibuhat dito is pag-care gyud sa mga bata, no? Pagpa-eskwela nila dito ana pa nga kay kana mga bata god that is a traumatic experience. Okay? Kung di na sila matarong kwan, inigdako na nila, mubalik sa na nila. Muna cycle. Di ba, Sir Arnel? Oo, cycle. So, muna gibuhat karon nila, karon ilang grupo ni Sir Arnel nga gasigis lang promote ani ron na musuporta gyud mo. Okay? Now, kana inyong gibayad na, balikon ko, kanang 2,000, kaon na siya, na free showing, film showing, na may mga entertainment. Unya, part, nasa mga talk, no? Duhara. No, unya, part of the proceeds, ihatag ba na dito kay para pagtabang sa mga bata. Okay? Kanimang this is a very sensitive issue. Kay mao gina akong kalagutan gyud kining ina, di ba? Nganong bata mo gusto, di ko kasabot di ba? Unya dinhi sa tuwa tabu man gud sa tabu ko magisguta. Kana bitong papaamahan nga mangwag ilang anak, ilang panghilabtan, mo gina maglagot jud ko lagyud kinang panghilabtan nila ilang kaugalingong anak. So mao nay problema karon, mo nay trabaho karon sa mga inani nga foundation and DSWD. Mo na ilang trabaho karon pag-rescue og mga bata. Okay? So darasa na ko ha, tigat. Thank you. So once again ha, aktuan kuan kay inani Sir Arnel kinang hatagat kag time karon no, kanang unsa may imong message karon sa atong mga viewers, labi na itong mga parents ba, katong mga ang ato lang prangkag istorya, katong mga kabus in town, mga ginikanan, unsa imong message sa ila karon? Ako, kung mutanong mo na ko ron, you might not believe it, pero I do not really come from a rich family. Dili ko gikan og dato, no? So dili po ingon nga pobre kaayo, pero nakagi ko nga kanang nag-abang ramig balay, na ba? Nya magsimig balhin-balhin kay gamito na ang balay. Pero ning kamot lang ko, no? Nya naman sa koy mga own igagaw nga kaedad nako na wala pod sila kaabot sa karon nako nga status kay nagbulakbol sa eskwela, na ba, no? So ako lang siguro swertehan lang ko kay ambot siguro kay ko pagkabunal sa una nga dili ko mulaag o kinahanglan jud ko nga mohuman sa kong eskwela, ana ba? So nakalampos gyud niya hantod nga nakatrabaho, naka-abroad kay manimpalat, nya nibalik din nakanegosyo, ana. Nya mo na ni ron nga because sometimes to reach a certain age in your life kami kag okay unsa pa man, what do I need to do? So then maingon ka nga daghan pa kayong tabangonon sa even your own community. Sig di na lang ka magunon nagsalayo. So sakto ka, mo-agree ko nimo nga di ko kasabot nga nung ang own ginikanan mo buhat ana silang own dugo. Yes. No, own anak ana ba. Bisag unsa magud kalisod sa akong tan-aw manggod ang ginikanan mo protekta manggod sa anak, no? And then di magani palamukan. Unya bagaman ipamaligya na no nimo online, no? So kana that's one thing. Pero of course that needs a longer discussion and another session, another topic kay with a psychologist probably kay nganong kuan amingon ra magud the simplistic pinaka-simple nga rason is poverty, kalisod. Pero siguro mas daghan naman ang population ron kaysa atong bata pa ko. So kaning sa una dili unthinkable murag di ka kauno na nga buhaton na, no? O karon murag sayo na lang. So is it because of the murag di crumble ang morality, ang morals sa mga tao? Maybe because also katong ni mention ta ganina nga maybe what is the history of this parent nga base na iyang parents pod damage pod ana. Okay, you know, if magsita yun nga ang mga bata ang future sa ato ang nasod, sila ang ugma. Now kung ang kasagaran or kadagaran sa mga bata nato ni agi ana, so they are called damaged children, psychologically damaged ba, kanang unsa may tabo sa tong nasod nga ang mga next generation wala na ta is mga damaged people naman. Damaged adults, no? From being damaged children. So kanang that is a scary thought. Murag hadlok paminawon ba? Asa man ta paingon, no? Ang karong gani big news is in Italy and in Japan kay di mas laganan mga anak
Umarag nindot paminaon, but then there's an aging population. So, No, ang sa ilang Japan, sa Japan. demographics is dagang tiguang, gamay ng batanon. So, nobody takes care of the elderly. Sila-sila na lang on their own. Mabitaw nang ipangingon nilang ang mga villa sa Italy, pambaligya na lang $1. Baligya, oh. Okay, wala may namuyo. Kanya, madaot man ang balay og way magpuyo, di ba? Oo. So, mo na ang kung kita daghang kita ng mga batanon, but the problem is gigamit po siya in illegal means, illicit means ba, by their very own family or parents, no? So, dili ko kasabot ana onya, kaning ako ang gibuhat karon to promote this dinner for a cause on March 20, which is 13 days away, for only 2,000 pesos nga makatabang ta sa center, asa ni mga bata agi pangbutang. It's our own small way, gamay nga pamaagi nga makatabang ta sa kani nga problema, kay mag-ingon magud sila nga ilang problema is poverty. So, of course, tabangan nato ang center para sila mo-survive, para makakaon ana. But then there are other ways and means nga later on nga mopadayon na ang tabang, no? Mo nang naay philanthropic journey kay i-promote man diha ang PDO or a Philanthropic Development Office nga it's a system na tudluan ang tanan organization tanan, whether you own your own company, whether it's private or government, academy, military, it's entrepreneurial or corporate NGOs, mga anak nga makahimo sila sa system, maka-adapt sila sa system na dili na lang ta nga kausaan na pak niya mangita na sa next data nga project, di ba? So we really have to be aware na unsa na atong nahitabo sa ato ang komunidad nga kani mga bata are not from somewhere else, they're from here. Gikan man na sila din mo. Bitaw nang we will not talk about asa ni nga mga center kay kanang di man pwede ibalik ni sila sa ilang parents. Okay, maura mo may tabo. Yung mas ma-damage pa sila, di ba? So, luoy, as you've said, luoy ang mga bata, pero may di man ta pwede nga kutob ta sa luoy. We have to do something. Nagitay dapat buhaton. And as I've said a while ago, di man kinahanglan dato tatanan. Pwede man ta, we are all instruments of God, no? So itagantag talents and abilities, pwede ta motabang through our talents and abilities and our resources or our time na mo spend tag time ani, no? Kani akong gibuhat karon nga sorry ko sa mga media outfit, mato ko sa mga different clubs to talk about this coming event. That's already one way of helping. Yes. Tabang na siya. Tabang. Di man kinahanglan nga milyonaryo ka kay ano mga ana. Stop that kind of thinking kay makatabang jud ka. There's nobody is too poor to not be able to give something. Di ba? Wala may pobre kuno kay nga wa jud kay mahatag jud. Okay, makahatag ka bisag time na lang. Oras na lang. Kana free man jud na, no? Time. So, time with talent. Time, talent, abilities, no? And mao na ng resources, mao na ng kwarta. So, mao na akong message sa tanang mga tigpaminaw karon sa katong tanaw sa imong live feed sa Facebook. And in our own small ways, sa atong gamay nga effort, pwede ra ta katabang. If you cannot afford the 2,000, then maybe you know somebody nga maka-afford. As I've said, 15 tables ra ni imong gibaligya. We've sold 4 tables, 11 tables na lang na among as of today, pero napamatay 13 days. Onya, God is very powerful, so I know nga kanang this will become this will materialize kid mahitabo jud ni siya because we have exerted so much effort already regarding this. Okay, sigo. So once again, March 20, a philanthropic journey. It is a dinner for a cause. There's a film showing for 1 hour and a half called entitled My Child. It is about unsay na panghitabo karon sa atong mga kabatan-unan nga naa sa mga depressed areas nga gipanggamit sa ilang own ginikanan para lang makakwarta nga ibutang sila panghubuan, ibutang sila online, pamaligya online, no? So, and then unsay mahimo nato mga nga makatabang ta nga ma-stop ni siya, and then there is a talk about unsaon nato pag create og philanthropic development office ato mga organisasyon or company nga dili na ta magsigsalig og sponsors or donors kay maka-manage ta sa atong funds nga atong nakolekta, and then mudako na siya, mo-grow na siya nga maka-help na ta sa mga future projects or nga dili na kinahanglan og sige lang tag pangayo ba, no? Okay, salamat kayo kuana Sir Arnel. Ato sang i-shout out si Teo. Teo siya. Hi Kuya Arnel. Ato Sir Erwin Dela Cerna. Oy, akong guest ugma si Teo. So same time 4 o'clock until 5 p.m. Ikaw na sa ugma Teo. Ugma sa Teo, ikaw sa guest rin. Anyway, mo-end na ta kay time naman, no? Salamat kay sa imong pag-guest, Sir Arnel. Magpasalamat ko nimo. Hopefully nga ang ato ang mga viewers daghan nakatunan ani. Mayunta. Unya kung wala pa mo kita kay baka mga inarong oras sa bisim kay mga tawo kay nagtrabaho, pwede ra ninyo makitag balik. So i-check lang ang Cebu Updates nga page unya click on videos. Unya balik ka lang tan-aw ninyo, okay? So once again, tan-awa niya akong t-shirt
nagsulob ko og Tagaytay City. Okay. Kay akong i-promote ang tourism ba, dili kay abi kay sa Cebu man ta i-promote Cebu. Kung naamoy time adto agyud ang Tagaytay. Perti yung ninduta nga lugar. So, maka-appreciate jud ka mo na makaingon ka nga love the Philippines nga before ka mo ato gawas parang Arnel sige sursura ni gawas lang abroad. Suruyo sa ang Pilipinas. Nakadto na kog Tagaytay. Ah. Pindot Suruya sa to. Pilipinas. Suruya sa ang Pilipinas and then maka-appreciate gyud mo nga unsa kanindot ang nasud nato. Bitaw. Mo na moingon I din agree. ang Department of Tourism nga love the Philippines. So kanya akong gisulob, kanya akong t-shirt way back in 2019 pa ni. Okay? Dugay na ni pagkatunog og Tagaytay. O niya nakaadto ko pertig nindutan yung lugar. Maka-proud yun ba as a Filipino? No, muna suruyan ninyo sa ang mga lugar sa Pilipinas before mo ato gawas kay Sir Arnel ba? Kita ko siya mga Facebook sa siga ato gawas no. Grabe ni siya. Sigasa lang. So mo ni ang Tagaytay City kung makalugar mo ato ang Tagaytay. Unya di ta mangi si Akiko no? Unya kumusta man yung salida Akiko ha? Congratulations guys sa sugdan na. Congratulations. Mo din siya Akiko. Oh, mo ni Akiko Solon. Yeah. Sugdan Gwapa ang gyud siya in sakit person. no. Blockbuster to. Gwapa gyud siya in person. Oh, blockbuster Dili to. kay sa film ra. Oh. Mas gwapa in person. Oh. Anyway, mo and ako daghang salamat sa atong tanang viewers sa Tibok Kalibutan. God bless all of you. Good afternoon. Okay? Mana engineer.